Na jud mga tao nga maayo ra sa imuha ug magpakitang gilas ug naay kinahanglanon. Hi, ako si Rang. My family lives in Davao de Oro. Maayo man pod ang among pamuyo. Akong bana is a good provider. Nami katabang sa balay nga at first buutan kaayo. Pakitang gilas nga maayo muluto, maayo manglimpyo, maayo kayo sa tanang trabaho. Gamay lang ang among balay, though up and down, pero dili kayo siya dako. In the first 3 months, wala may masulti sa among katabang tungod sa iyang kakugihan, walay reklamo. Pagka 4th month na niya sa amo ay si Pilper, nisugid siya nga kung pwede, mulam siya og kwarta nga 350,000 kay daw niya og umbak ug kaltasan lang iyang sweldo sa matag bulan ug katunga. Isugot mi sa maong kondisyon kay nagtrabaho man lagi siya sa amoa, and sa first 4 months niya nga sweldo, smooth ang among transactions. Apan sa ikalima ka bulan, hangyo siya nga kung pwede dili lang sa siya kaltasan. Isugot mi sa iyang hangyo kay emergency man ang iyang reason. Sugod pod ani na bulan permi na siya mag-absent hangtod usahay na lang siya mo-duty. Ang iyang rason kay walay magatiman sa iyang anak nga special child. Nakasabot mi sa iyang sitwasyon pero amo na matikdan nga nagkadugay sa iyang pagtrabaho sa amoa permi na mawala ang amo ubang mga grocery sa kusina. Mga wala ang ubang dilata, mawala ang ubang mga karne, hasta ang mga lamas ug ubang gamit sa kusina sama sa plato ug baso. Una na mo napansin nga ang among negosyong karne ang permi mawalaan sa amo ang freezer. Gipalabay na mo kadto nga higayon ug gibutangan lang og lock aron ma-monitor namo ang in ug out sa amo ang karne. Masabtan nako nga naglisod po siya sa iyang pamuyo maong og na ako makita nga sudan nga iyang itago, dili na nako isita. Nakasuroy ko dool sa ilang lugar ug nako nakaila nga nagpuyo dool sa ilaha. Ug matod pa niya nindot og trabaho ang ilang silingan kay permi magsugba. Sa isip nako mao siguro hinungdan nga nung permi na missing sa amo ang karning negosyo. Giignora na ako ang akong mga tanang nadungog. Sa pagkakaroon, napaghapon siya dako na balanse sa iyang hulam. Aside na masigi siya absent, magsulod na lang siya sa trabaho 6 to 10 sa buntag aron magluto sa among pamaho ug manglimpyo. Nakaingon ko, mausab jud ay ang tao labi na sa panahon na makuha ng kinahanglan sa imo. Na jud mga tao nga maayo ra sa imuha ug mapakitang gilas ug naa kinahanglanon. Apan sa panahon na makuha na ang ilang kinahanglan, baliwala na sa ilaha ang natabang nimo sa ilaha. Ayo ka nga istoryahon ako siya heart to heart aron madunggan pud nako ang iyang explanation about sa iyang gibuhat sa amoa. Daghang salamat sa pagbasa, Rang.